Why not in alle Merry Christmas to all people in the world. Merry Christmas. Guten Appetit, mein Schatz. Frohe Guten Weihnachten. Appetit. Frohe Weihnachten. Leider beide ein bisschen krank dieses Jahr. Ja. Naja, guten Appetit. Guten Appetit sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. At sa pamilya ko, Merry Christmas. Sa anak ko, Merry Christmas. Frohe Weihnachten, alle. Heute gibt es Eisbein mit Sauerkraut. Ito na po ang handa namin. Eisbein with sauerkraut. Kartoffeln. Dahil sa Kartoffeln. Yan lang. Simple lang. Ang Weihnachten namin ngayon. Kasi parehas po kami ngayon. Sarang. Ja, weiter. Abend hat mich krank gemacht. Buat sipon po. Pero ako okay na po ako. Yung isa ko naman ang pumalit sa akin. Angst oder? Tapos muna. At mamaya naman yung aming regalo. Christmas! Frohe Weihnachten! Weihnachten! Ayan na, magbubuksan po ka naman sa aming regalo. Ah, Weihnachtsgeschenke. ito. Fangen wir an mit der Karte. Karte. Hol mal meine Brille, sonst wird nichts. Oh! Das ist jetzt Taschengeld. Taschengeld! Meron ng Taschengeld. Soll ich vorlesen? So. Mein Schatz, ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2026. Ich habe dich, ich liebe dich und bis das beste Gesundheit. Nee, Geschenk. 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 An jeden Tag. Ja. Dicke Kuss von deiner asawa ko. Ja. Ang hirap talaga magbasa ng German ano nila ba? Yung Unterschrift. Hier. Lieber Schatzi, frohe Weihnachten und ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mahalko von deiner Asawamo. Di ba? Malinis. Millionär. Millionär. Ito naman, the next Next, sagen wir mal. Ang lako. Panty. Hey. May panty na akong paterno. Saka ito. Good. Oh, yun. Hey, schön. Yan. Sana. Frohe Weihnachten. Oh, sana aking Antrahuse. Weiß ich hier. Lam Anso. Jetzt kann ich Brille erstmal wegpacken. Wie schlägt? Ganda po. Genau eine. May taschengeld pa ako. Provide natin. Meter. Taschengeld. Was? Kasi may taschengeld. Messi. May taxi, salamat. Expenses nila. Geht nicht aus. Yes. M. Kahit kami lang, oh. Ah. Provide natin. Ah. Sa kanyang Armani. Ah. Hey. Panty. Woo. Boxer. Boxer shorts. Yan po yung Christmas ano namin. Ah. Simple lang po. Hey. Oh, good. Ah, salamat, Schatzi. Salamat ng marami po. Maraming salamat sa inyo. Merry Christmas. Mabuhay po tayo lahat. Salubungin po natin ang Christmas.
Christmas. Batman on your Merry t-shirts. Christmas to all people in the world. Merry Christmas. Have a nice Nice! 2026, bagong buhay, bagong pag-asa. Mabuhay tayong lahat. Danke. Danke, Schatzi. Eto na, tapos na ang aming kaligayahan. Ah, good girl. Bye! Bye-bye.